Bom dia, irmãos. Bom dia. A semana passou voando, não? 皆さんおはようございます。この1週間はあっという間に過ぎてしまいました。 Amanhã já é metade de junho. 明日はもう6月の、半分に、たどり着きました。 E o tempo passa tão rápido que me faz pensar na seguinte pergunta. 時が経つのは本当にあっという間で、一つの質問に、ついて考えます。 Se você tivesse a oportunidade de deixar uma última mensagem para alguém, o que você diria? もし皆様が誰かに最後の伝言を伝えることができたら何を言うのでしょうか。 Poucos dias antes da minha mudança de Brasília a São Paulo para fazer o seminário, meu pai deixou a seguinte palavra, recomendação. 私が進学校に入るためにサンパウロに引っ越ししたときに、父は私にこう言いました。 Estude bastante, seja o melhor. 一生懸命勉強して最も、一番になりなさい。 Não melhor do que os outros, 他の人よりも一番ではなく、 mas o melhor que você puder fazer e ser. あなたができること、あなたが、学べることを一生懸命学びなさい。 E nos 4 anos seguintes de seminário, essas palavras ecoaram em cada vez que eu ia fazer os trabalhos, estudar para as provas. その言葉が私の4年間ずっと頭の中にありました。 Para que eu não apenas passasse com boas notas, mas eu pudesse aprender e ser o melhor seminarista possível. それはただ私が合格するだけではなく、本当に最も良い進学生となるために。 O apóstolo Paulo estava preso e esta carta era possivelmente a última carta que ele escreveria para aquela igreja. 使徒パウロも牢屋に入れられて、多分この手紙がピリピの教会に、最後の手紙だったと思います。 Paulo sabia que havia possibilidade da prisão dele ele já partir para a execução. パウロが知っていたのは、彼が牢屋からもう死刑されるということを知っていました。 E então, como se fosse a última oportunidade, ele escreve essas palavras. ですから彼が最後の機会だと思ってこの言葉を言います。 Mas como são muitas coisas que Paulo vai falar aqui, nós vamos nos deter nos versículos de 1 a 3 hoje. でもパウロがこの箇所で1節から9節ではいろんなことを語りたいので、今日は1節から3節をちゃんと見ていきたいと思い E ます。 nos próximos domingos, verso 4 a 7, e no terceiro domingo, versos 8 e 9. そして次には4節から7節、そしてその次には8節と9節を、皆様と見ていきたいと思います。 Paulo faz recomendações de um coração pastoral. パウロはこの、牧師としての心を持って、ピリピの教会に語っているのです。 Essa era a vocação de Paulo. これがパウロの奉仕でした。 E diferente das outras cartas, Paulo escreve de uma forma tão carinhosa com essa igreja, como se tivesse uma profunda intimidade com ela. で、他の手紙とは違って、このピリピ人の教会に対しては、パウロは優しい気持ちで書いています。 Então, depois de Paulo ter falado várias coisas até aqui, ele diz: Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. ですから彼はこの 4章の1節に書いてありますように、このように主にあってしっかりと立ってください、私の愛する人たち。 Não era uma formalidade que Paulo estava usando aqui. ここではなんていうのですかね、ただ丁寧に言ってるわけだけではありません。 Lembrando que essa igreja estava passando por perseguição. 皆さん思い出しますように、この教会は迫害を通っていました。 Essa igreja estava sofrendo junto com Paulo a prisão dele. またパウロと一緒にパウロが牢屋に入れられていることに一緒に苦しんでいました。 Mas Paulo também tinha consciência, essa igreja precisa continuar caminhando comigo ou sem mim. パウロは知っていたのは、私がいても私がいなくてもこの教会は歩み続けなければいけないと。 No começo da carta, Paulo já tinha falado que essa igreja era uma igreja que trazia alegria ao coração dele. このピリピの手紙の最初の方にも、このパウロが言っているのは、この教会はパウロに喜びをもたらせていたと。 Nos versos 7 e 8 do capítulo 1. 1章の7節と8節。 É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas. 1章の7節、私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。
あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明して立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であります。Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. 私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証しをしてくださるのは神です。Paulo estava afastado dos cristãos filipenses. パウロはこのピリピ人の教会の人たちと離れていたのです。Não em razão de outra coisa que não fosse a prisão. それは投獄されていたからです。E Paulo então reforça para essa igreja, como se fosse a última oportunidade. Permaneçam firmes no Senhor. ですからこれが最後の機会だと思って、いつでも一緒にやって立っていなさいと強調します。Em meio às perseguições, permaneçam firmes no Senhor. 迫害されている中で一緒にやってしっかりと立っていなさい。Em meio aos conflitos de relacionamento, permaneçam firmes no Senhor. そういう人間関係の問題の中でも主にあってしっかりと立っていなさい。Essa palavra permanecer já apareceu diversas vezes nesse livro. このしっかりと立ってくださいという言葉はこの本では何回も出てきます。E por que Paulo precisava falar isso para aquela igreja que já estava andando firme no Senhor? ではなぜパウロはこの教会はすでにしっかりと立っているのにパウロは何回も繰り返して言ったのでしょうか。 Pela mesma razão que Jesus falou para os discípulos, permaneçam em mim. それはイエス・キリストが弟子たちに言われたように私にとどまりなさいと同じことです。 Porque não é suficiente começar bem, precisa continuar. なぜかと言いますと、ただ良い形で始めるだけでは十分ではありません。良い形で続けなければいけないからで É す。 preciso permanecer firme no Senhor. 主にあってしっかりと立っていなければいけません。 O grande desafio da vida cristã não é apenas crer no Senhor, mas continuar crendo e confiando. クリスチャンとしての最もの挑戦というのは神様を信じるということではなく、神様を信じ続けるということです。 E a fidelidade, ela não é forjada quando as coisas vão bem. で、忠実さっていうのはただ順調な時に、なんていうのですかね、育つものではありません。 A fidelidade, ela é construída em nosso coração na dificuldade. 忠実さというのは大変な時にこそ私たちの心に気づかれるのです。 O fiel, ele é cheio de cicatrizes. 忠実な人は傷口がいっぱいあるのです。 Ele já passou por oportunidades de desistir, mas continuou. 忠実さを持っている人は諦めるチャンスが何回もあったのですけど、いつでも前を見て進んでいました。 Casais que completam 10, 15, 20, 30 anos de casamento, se fizer um raio-x, há muitas cicatrizes no relacionamento. 結婚生活の中でももう10年、20年、30年過ぎた夫婦でもレントゲンみたいなのを取ったら確かにそこにいろんな傷があります。 Muitos momentos que teve que fazer vista grossa para algumas coisas. 何回かもう多めに見なければいけなかったこととか、 Muito exercício do perdão, da paciência. 何回も忍耐を持って許したり、 Muito começar de novo. また新たに始めるということもありました。 E Paulo olha para aquela igreja, permaneçam firmes no Senhor. パウロはこの教会を見て主にあってしっかりと立ってくださいと言われます。 Quando o autor de Hebreus alista, no capítulo 11, os heróis da fé, ele descreve não apenas que eles creram, mas que eles permaneceram na caminhada com Deus. ヘブル人の11章で多くの信仰の人たちについて語っているときに彼らがただ信じたということだけではなく、彼らは神様と共にずっと歩み続けたということも書いてあります。 Eu tenho feito devocional pessoal no livro de Hebreus. 私は自分自身はヘブル人の手紙によってデボーションしています。 Estou há quase uma semana em 10 versículos. 私はもう1週間1節から10節の箇所だけを見ているのです。 Quanta riqueza tem nesse texto! この箇所には本当にいろいろと学ぶことがあります。 Cada homem, cada mulher, cada pessoa demonstrando a sua fé no momento específico da sua vida de uma forma tão clara. そしてそういういろんな人たちが本当にいろんな状況の
中で自分たちの信仰を明らかにしています。 E todos eles tiveram a oportunidade de dizer assim: Deus, para mim basta, chega. で、誰もがもう神様もういいです、諦めますと言えたのです。 É impossível, 無理です。 é pesado demais. 重すぎます。 Eu não enxergo o que vem à frente. 先が見えません。 Mas eles continuaram crendo, でも彼らは信じ続けました。 continuaram permanecendo no Senhor. そして主にあってしっかりと立っていました。 E Deus não se envergonha desses que permanecem. そして神様はそういう人たちに対して恥ずかしさが全然ないのです。 E o que Paulo quis dizer com permanecer firme no Senhor? ではここで主にあってしっかりと立ってくださいと言っている時に何を言っているのでしょうか。 Em meio às dificuldades, em meio aos conflitos de relacionamento, imitem a Cristo. こういう人間関係の問題の中でイエス・キリストの真似をしましょ E essa recomendação é a fonte para as demais recomendações que ele vai dar. う。でこれは、あと後にするいろんな指示に対する土台となるのです。 A continuação dessa recomendação é: desatem os nós nos relacionamentos. その一つのものっていうのはこの人間関係の中にある、いろんなごちゃごちゃしたものを明らかにしましょう。 Porque esse é um dos assuntos que Paulo toca aqui nessa carta. これは、このことについてパウロはこの手紙で言われます。 Ele falou isso no capítulo 2. パウロは2章でも言われました。 Ele falou no final do capítulo 1. また1章の最後にも言いました。 E agora ele volta nesse assunto de novo. で、またこのテーマについて戻ります。 Mas agora ele menciona duas pessoas. でもここでは2人の人について書かれます。 Agora suplico a Evode e a Sintique, ユーオデアに進め、その時に進めます。 tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. あなた方は主にあって一致してください。 Desatem os nós nos relacionamentos. ですから、この人間関係のこんがらかっていることを、はっきりとさせましょう。 No capítulo 1, verso 27 até o capítulo 2, verso 11, Paulo fala sobre viver de forma digna, correspondente, coerente com o Evangelho de Cristo. ピリピの1章の27節から2章の11節までパウロが言われているのはこの福音によってふさわしい生き方をしなさいと。 Mas ele não menciona nome nenhum, でもそこでは誰についても言ってません。 exceto Timóteo e Epafrodito, que eram seus colaboradores. テモテとエパフロディトについて言われましたが、 Mas eles não estavam envolvidos no que estava acontecendo na comunidade, no sentido de conflito. この教会の中で起こっている人間関係の問題には関わっていませんでした。 Mas Paulo faz questão de mencionar duas pessoas que tinham um nó, o relacionamento estava amarrado, estava preso. でもパウロはここではっきりと2人の方について言われます。で、その2人の方っていうのはお互い同士に喧嘩していたのです。 Não porque Evode e Sintique eram pessoas problemáticas na igreja. それはユーオデアとかスントケが教会の中で問題を起こすような人たちではなか Era ったのです。 justamente o contrário. 反対の人たちでした。 Elas ajudavam muito Paulo, eram ativas na vida da igreja. 彼女たちは本当の協力者たちでした。 Cooperadoras de longa data. もう長い間パウロやこの教会に協力していたのです。 Eram pessoas de destaque na comunidade filipense. またこのピリピの教会で最も目立つような人たちでした。 E que estavam também cheios de cicatrizes por seguir a Cristo. で、確かにイエス・キリストに従っているためにいろんな傷も持っていました。 O nome dela significava sucesso e afortunada. 彼女たちの、名前の意味っていうのは、一人は成功、一人は、富を持っている人というふうにという意味を持っていました。 Eu sei que para a cultura brasileira é estranho, né? Chama filho. Vem cá, Evódia, vem cá, minha filhinha. Isso é um bom nome, Evódia, ou Sintique. 確かにブラジルではユーオデアとかスントケという名前はつけません。 Mas curiosamente, essas duas mulheres que tinham esses nomes com esses significados estavam de lados opostos agora. でもとにかくこの2人はこんな素晴らしい名前を持っていたのに2人とも喧嘩していたのです。 E o apelo de Paulo para elas: desatem esse nó no relacionamento de vocês. で、パウロがはっきりと言われるのは2人ともに仲直りをしなさいと。 Relacionamentos atados, amarrados, presos, pesados, conflitos não resolvidos drenam nossas energias. そういう私たちが喧嘩している中でもう本当にいろんな、
人間関係がうまくいかないときに私たちの力が尽きるのです。 Graças a Deus nós somos filhos de Deus. おかげさまで私たちは神の子です。 Mas pela misericórdia de Deus a gente ainda é humano. でも私たちはそれでもまだ人間なのです。 A gente falha. 私たちは失敗し A ま gente す。 machuca pessoas. あとお互い同士で傷つけ合います。 A gente não cumpre muitas vezes o que promete. 約束したものを果たさないのです。 E numa vez a gente deixa passar, na outra a gente já fica chateado. 1回目は多めで見るけど、2回目にはもう傷つきます。 Aí daqui a pouco você não suporta nem ouvir a voz da pessoa. でも時にはもうその人の声さえも聞くことができなくなります。 Relacionamento atado. それは本当にこんがらがっている人間関係なので Precisa す。 desatar esse irmão. それをはっきりとさせなければいけません。 Porque quando a gente deixa de olhar para Cristo e fica olhando os defeitos do outro, aí a gente perde o rumo. 私たちがキリストを見上げないで相手だけの悪いところを見てると道がわからなくなります。 A alegria vai embora. 喜びもなくなります。 E até o nosso relacionamento com Deus é afetado. また私たちの神様との関係も、害があるのです。 Quando Pedro estava falando na sua primeira carta, capítulo 3, ele fala de como isso afeta o nosso relacionamento com Deus. ペテロが第一ペテロの手紙の3章でそういうことを言っているときに、それがどれだけ私たちと神様との関係に害をもたらすかということを言っています。 Falando para os maridos, ele fala assim: da mesma forma, vocês maridos honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. 第一ペテロの3章の7節、これは夫たちに対して言われています。同じように夫たちを妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。 A gente até ora quando a gente está com um relacionamento amarrado com alguém, 誰かと喧嘩しているときに確かに私たちはお祈りします。 mas não ora com liberdade. でも自由を持ってお祈りすることはできません。 Às vezes nem ora, 時にはお祈りすることもできません。 porque quando pensa em orar pela pessoa, começa a lembrar de tudo que ela fez. その人のためにお祈りし始めると、その人が何したかということを一つ一つ思い出していくからです。 E aí fica aquele olhar fugido, não consegue olhar nos olhos. もうその相手の目を見ることはできませ Eu ん。 não sei vocês, 皆さんはどうか知りません。 mas a minha reação primeira é essa. 私は最後に、こういうことになります。 Não quero olhar nos olhos. もう相手の目を見たくない。 Paulo fala, desatem esse nó. ですからパウロが言われるのは仲直りしなさい。 E Paulo dá razões para isso. で、なぜしなければいけないかという理由を言われます。 Paulo não falou como a gente muitas vezes acaba tropeçando nisso. パウロは私たちがどういう形でそれにつまずくかってこういうことは言いません。 Você é líder, você não pode? あなたはリーダーですからダメですよ。 Isso é feio? それは悪いことですよ。 Não. Paulo fala, desatem esse nó por 3 razões. いや、そういうことを言わずに、パウロが言われるのは仲直りする理由は3つあります。 Tendo em vista que estão no Senhor, é a primeira razão. あなた方は主にありますから、1つ目です。 Evode e Sinti que serviam a Deus. ユーオデアとスントケは2人とも神様に従っていました。 Elas trabalhavam no mesmo reino, 同じ国のために、働いていました。 eram irmãs em Cristo, また、主にあって兄弟姉妹でした。 foram salvas pelo mesmo Senhor, 同じ主によって救われました。 estavam submissas ao mesmo Senhor, また、同じ主に従っていました。 eram participantes do mesmo reino. 同じ御国のものでした。 Ambas receberam o ministério da reconciliação. 2人ともこの和解の奉仕を受けたのです。 Por que razão continuar o relacionamento atado? どうしてまだ喧嘩し続けるのでしょうか。 Resolva o seu desentendimento, disse Paulo. ですから、主にあって一致してくださいとパウロは言われます。 Uma coisa que o Sr. Inoue falou para Yumi, mas eu pensei isso é uma verdade muito profunda. あ
る時、井上兄弟があゆみ姉妹にこう言われました。Estava tendo desentendimento. ある2人の人たちが喧嘩していました。 E aí, de um lado estava assim, poxa, mas o negócio não anda, não vai, não progride. で、片方は、いや、なかなかうまくいかない、仲直りしようともできないと。 E ele falou o seguinte: で、井上兄弟はこう言われました。 o mesmo espírito que habita nessa pessoa não é a mesma que habita em você? 相手にいる、聖霊はあなたにいる聖霊と同じではないでしょうか。 Então Deus vai falar a vocês dois. ですから神様があなたたち2人の心に語りますよ。 E não é que é verdade? でそれは本当なのです。 Às vezes a gente tenta forçar a barra. 時に私たちは無理やりしようとしま A す。 gente não espera Deus falar. 神様が語るのを待たないのです。 Deus fala. 神様は必ず語ってくれます。 Evode e Cindy, que tinham o mesmo Senhor, eram salvas pelo mesmo Cristo. ヨーデアとスントケは2人とも同じ主を持って同じ救い主に救われたのです。 Não tem porquê Evode ficar sem falar com Cindy. ですからヨーデアがスントケと話をしない理由はなかったのです。 A segunda razão é que eram colaboradoras no trabalho de Deus. 2番目の理由というのは彼女たちは真の協力者だったからです。 O apóstolo Paulo pede até ajuda para a pessoa que estava recebendo essa carta. パウロはこの手紙を受け取っている人に助けを求めていました。 Que ele também não vai dizer quem é. それが誰であるかということも言われません。 Verso 3. 3節 Peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, porque elas não estavam resolvendo, dando conta. 本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。 Pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas. この人たちは福音を広めることで私に協力して戦ったのです。 Relacionamento atado impede, bagunça, dificulta a obra do Senhor. ですからそういう人間関係がこんがらかっている中で神様の、働きが邪魔してまた、それを止めてしまうのです。 Tem filme que eu já assisti várias vezes e eu sempre tenho algumas cenas ali que são desnecessárias, eu pulo, mas tem uma cena muito interessante. 私がもう見た映画があるんですけど何回も見ましたけど Quando o exército de Esparta estava sendo atacado, 国が攻撃されていた時に o soldado ele tinha que ter a capacidade de erguer o escudo para proteger o seu amigo do lado. 兵隊はその盾を上げて相手の兵士を守るためにそうしなければいけなかったのです。 Então, numa das cenas, veio uma saraivada de flechas que escureceu até cobrir o sol. あるシーンではもう多くの矢が飛び散ってもう空が見えないように多くの矢が飛び散ってきたのです。 Era muita flecha, いっぱいでした。 mas todos eles se protegeram e protegeram o companheiro. でもみんな自分たちを守ってまた隣にいる相手も守ったのです。 Uma flecha ou outra acertou a perna, acertou o braço, mas todos saíram vivos. いくつかの矢は手とか足に刺さったけど結局みんなは生き延びたのです。 Mas se alguém não guardasse, não pensasse no outro, seria morto. でも誰かが隣にいる人のことを考えなければ必ず死んでいたのです。 Relacionamentos atados impedem que o reino do Senhor avance. ですからそういう人間関係がこんがらかっているとこの御国も前に進まないのです。 O apóstolo Paulo está dizendo, ajude-os a resolver isso. ですから、あなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってくださいとパウロは言われます。 E a terceira e última razão, で、3つ目の理由というのは porque elas precisavam desatar esse nó do relacionamento delas. なぜ彼女たちが仲直りするべきか。 Porque o nome delas e dos demais colaboradores estavam escritos no livro da vida. それはこの人たちは命の書に名の記されているクレメンスやその他の私の同僚者たちと共にあるのです。 Vocês são cidadãos dos céus. あなたたちは、御国のものなのです。 Já estão salvas pelo Cristo. イエス・キリストによって救われたのです。 O reino de Deus tem que ser maior do que as nossas diferenças.
神様の御国は私たちの違いよりもはるかに、偉大なものでなければいけません。 Eu nunca vou pensar como o Fernando. 確かに私はフェルナンド兄弟と同じようには考えませ Ele ん。 não vai pensar igual o Sandro. また彼はサンドロ兄弟と同じようには考えませ E o ん。 Sandro também não vai pensar como Marissa e o Zé na diretoria. またサンドロ兄弟もリサ姉妹やマルコス兄弟と同じように考えません。 Mas que bom, でもそれはいいことです。 porque eles enxergam o que eu não consigo enxergar muitas vezes. 彼らは私が見えないことを見ることができるからです。 E aquilo que às vezes parece chocar precisa ser colocado no seu devido lugar. ですからそれが対立しているかのように見えますけど、それを自分の、ね、あるべき場所に置かなければいけ Eu ま não せん。 posso transformar a minha opinião numa arma para machucar o outro. 私の意見を相手に攻撃するように使ってはいけま Pelo せん。 contrário, eu vou usar para defender o outro. でも反対に相手を守るために使います。 Porque o Cristo é maior do que as nossas diferenças. イエス・キリストは私たちの違いよりもはるかに偉大な方でありますから。 Paulo não especifica o que estava acontecendo exatamente com aquelas irmãs. パウロは彼女たちに何が起こっていたかははっきり言いません。 Porque elas estavam brigadas, porque elas não se falavam. なぜ彼女たちが喧嘩していて話し合っていなかったのか。 Mas o fato de Paulo não mencionar o que estava acontecendo é porque Paulo queria dizer: isso não é mais importante do que a comunhão plena de vocês. パウロが言いたいのはその喧嘩の理由ではなく、彼女たちが本当に交わりを持つことが最も大切であるということです。 A diferença não é mais importante que a expansão do Evangelho. この違いは御国が広まることよりも大きなものではないのです。 Quando nós estávamos reformando esse palco aqui, 私たちがこの舞台をリフォームしていたときに、 a gente tinha uma divergência de cor da parede aqui do fundo. この壁の色についてちょっと揉み合いました。 Eu pintaria de azul. 私は青で塗りたかったのです。 E o Fernando falou assim: lá vem o pastor com esse negócio de azul de novo. で、フェルナンド教が、先生、また青に塗るのですかと言ってきました。 Não, um azul bem escuro, quase preto, mais azul ainda. いや、もう本当に濃い青でもう紺色のような青です。 E a tinta que nós compramos, essa que ficou dessa cor, ela era azul quando passava, quando ela ainda estava fresca. で、私たちが、買ったペンキっていうのは塗った時には青でした。Yes, azul. 青だ、よかった。 Aí quando secou ficou preto. でも乾いたら黒になってしまいまし Fiquei た。 pensando: Jesus e os membros da igreja. ああ、教会員の方たちが何を言うだろう Tá か。 virando Church Aliança. Tá virando uma igreja de parede preta. 黒い壁の教会になってしまってる。 Mas no dia do aniversário da igreja, as pessoas que eu mais assim pensavam assim: puxa, vamos falar, pastor, o que você está fazendo com a igreja? Falando, ficou tão bonito. で、私が最も文句言われるなという人たちが反対に、先生、すごい綺麗になりましたよと言ってくれました。 Obrigado, Fernando, por ter insistido. ですから、フェルナンド兄弟ありがとうございます。 As nossas diferenças não podem ser maiores do que a nossa comunhão em Cristo. ですから、私たちの違いは、イエス・キリストによる交わりよりも大きなものになってしまってはいけません。 A única coisa que vale a pena gastar a nossa vida é pelo Evangelho de Cristo. 私たちが唯一本当に自分の力をつけてするべきことっていうのは、神の御国のためです。 Porque nada do que a gente brigar para construir aqui a gente vai levar. 私たちがこの地上でもう一生懸命戦うものっていうのは永遠に持っていくことはできません。 Não é sobre o nosso reino que Jesus está falando, é o reino de Deus. イエス・キリストが言われているのは私たちのことではなく神様の御国についてです。 Tem uma longa corrida ainda. まだ長い道のりがあります。 A subida da Brigadeiro, lá na maratona de janeiro, é longa. まだ、このマラソンで走る坂道っていうのは長いのです。 É árdua. 大変なのです。 E todos os corredores, os experientes, né, porque os afobados já correm logo de primeira, mas os experientes deixam para gastar suas últimas energias naquela subida. でも一生懸命走る、ランナーは賢いランナーっていうのはもう最初にわーっと走るのではなくて、その最後を乗り切るために力を上手に使うのです。 Não chegamos ainda na linha. まだ私たちはゴールにたどり着いてい Não ません。 cruzamos a linha de chegada. まだゴールにはいません。 Tem muita coisa a ser feita. まだまだ長い道のりがあります。
Invista energia no que realmente importa. ですから、最も大切なことに自分の力を使いまし Mas ょう。 para fazer isso, tem que estar firmado em Cristo. でもそれをするために私たちは主にあってしっかりと立っているべ Tem き que で estar す。 conectado a Jesus. イエス様とつながっていなければいけ Senão ま a せ gente não ん。 vai conseguir fazer o trabalho. でなければ私たちは何もできませ A ん。 gente não vai olhar o outro como parceiro. 相手を自分の協力者として見ることもできません。 A gente não vai entender que a gente foi chamado para servir o outro. またお互い同士に仕えるために招かれたということも理解しま Na せん。 igreja, 教会であって no も、 casamento, 結婚生活であって na も、 família. 家族の中であっても、 Firmados em Cristo. イエス・キリストにしっかりととどまるべきです。 Desatando cada nó nos relacionamentos. そしてその人間関係のこんがらがっていることを一つ一つ解決 Ah, して pastor, vou ter que perdoar toda vez que acontecer? ああ、先生、怒るために私を許さなければいけないのですか？ Vai. はい。 Deixando para trás tudo que atrapalha a corrida. この、競争を邪魔するようなものをすべてほっといて、 Quero ler um último texto para encerrar essa mensagem. 最後に一つの箇所を皆様に読みたいのです。 Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3. ヘブル人の手紙の12章の1節から3節 Diz assim: Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. ヘブル人の手紙の12章の1節こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。 Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. 2節信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。 Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. あなた方は罪人たちにこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。 Deixe para trás tudo que atrapalha a corrida. この競争を、邪魔するようなものをすべて、捨ててください。 Libera perdão. 許してあげてください。 Abandona o pecado. 罪を捨ててください。 Corra na direção de Cristo. イエス・キリストのもとに走り続けましょう。 Vamos orar. お祈りしましょう。 Senhor Deus, muito obrigado. 主よ、本当に感謝します。 Porque o Senhor um dia enviou teu Filho Jesus Cristo por nós naquela cruz. 神様はある時、本当に私たちのために自分の御子イエス・キリストをあの十字架につけられたのです。 O Senhor pagou por nós, assumiu a dívida que nós nunca conseguiríamos quitar. 私たちが絶対に払えないことを神様が私たちの代わりに払ってくださったのです。 Éramos inimigos rebeldes contra o Senhor. 私たちは神様に反抗する神様の敵でありました。 O Senhor foi nos buscar. でも神様は私たちを迎えに行ってくれました。 O Senhor nos amou, o Senhor nos perdoou. 私たちを愛してくださり、許してくだ O さい Senhor まし limpou た。 as nossas vestes. 私たちの衣を清めてくださいました。 E não precisamos mais ter medo do Senhor. ですから私たちはもう神様を恐れないでもいいのです。 Mas ajuda-nos, ó Deus, a olhar o irmão, ó Deus, como alguém que também foi perdoado. でも主よ、私たちがこの兄弟姉妹も許された方として見ることができますように助けてください。 Pai, que os relacionamentos truncados, amarrados, ó Deus, não nos impeçam, Senhor Deus, de caminhar firme no Senhor. この人間関係がこんがらがっている中で私たちが神様と共に歩むことを邪魔しないようにと助けてください。 Ser povo do Senhor é um desafio, Pai. 確かに神の民として生きるのは大きな挑戦であります。
。 Não porque o teu caminho seja difícil, あなたの神が難しいからではなく、 mas porque nós somos difíceis. 私たちが難しい人間でありますから、 Precisamos da tua misericórdia. あなたの憐れみが必要です。 Precisamos do teu amor em nós. あなたの愛が必要なのです。 Precisamos da tua generosidade em nós. あなたの豊かさが必要なのです。 Pai, faça de nós, a tua igreja, uma noiva limpa, ó Deus, perfumada para o Senhor. ですから主よ、私たちの教会、この教会をあなたの花嫁として清めてください。 Que possamos andar como Cristo, olhando para o resultado, ó Deus, da obediência ao Senhor. 私たちがキリストと同じように神様に従うことを見上げながら生きていくことができます Te ように。 agradecemos, Pai, por ter pertencido a Ti. 本当に主のものであることを心から感謝しま Oramos す。 em nome de Cristo. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 Amém.